Help me remember that I belong to you. Tol sa iyang panahon mao nga dali ra usab siya nga makadani sa interes sa kababayen-an gumikan sa kaambungan sa iyang panagway dinuyugan sa iyang mga abilidad ug kalantip sa iyang pangisip. Ang kahimtang sa kinabuhi ni Kapitan Kikoy sa wa pa siya mo intra sa kalihukan sa katipunan gihulagway nga hamugaway og inila sa katilingban ang ilang pamilya. Apan gibayaan kining tanan ni Kapitan Kikoy ang kahayahay sa usa ka normal nga kinabuhi ug gibaylo kini niya sa dakong sakripisyo sa pagtago-tago sa pagbakigbisog niya alang sa kagawasan gikan sa mga pagpangabuso sa mga mananakop nga banyaga. Sa pag-intra ni Kapitan Kikoy sa kalihukan sa katipunan, dito unang nasuwayan ang iyang abilidad sa gira sa Iloilo. Ubos sa liderato ni General Lukban. Gikan dito ni uli si Kapitan Kikoy sa lungsod Silongos o padayon siya sa iyang pagpagigbisog batok sa mga katsila. Ubos na sa liderato ni Major Papa Rios o dinhi na giisa ang iyang ranggo sa pagkakapitan o gitahasan sa revolusyon sa Bagatang Kasadpan nga bahin sa probinsya sa Leyte. Ang grupo ni Kapitan Kikoy gitawag og mga pulahan. Nagbase sila sa bukirang barangay sa Santa Margarita sa lungsod Silongos. Usa sa mga resulta sa kamanggiitan ni Kapitan Kikoy mao nga nikagiw paingon sa dakbayan Sugbo ug sa ubang bahin sa nasod ang mga abusado nga mga katsila nga nagpuyo sa lungsod Silongos ug sa tibuok jurisdiksyon ni Kapitan Kikoy nga gikan sa baybay hangtod sa maasin. Sa tanan nga mga nibarog ug nakigubat sa mga katsila sa lungsod Silongos, si Kapitan Kikoy lamang ang gikaintapan ug gikasilagan pag-ayo sa mga banyaga gumikan sa kadaghan sa mga Gwardiya Sibil nga nasugamak sa estilo sa pagpakigubat ni Kapitan Kikoy nga tira dayong dagan ug dili magdugay sa pagpakigsinukliay ug bala sa iyang kontra. Sa laktod, guerrilla warfare ang gigamit ni Kapitan Kikoy nga niresulta sa pagkamatay sa daghang mga Gwardiya Sibil hangtod sa ilang pagbiya sa nasod ngadtong 1889. Ato sa pagbanos sa mga Amerikanhong sundao sa pagsakop sa nasod, subli nga nitukad si Kapitan Kikoy sa bukirang barangay sa Santa Rita, kuyog sa iyang mga insurrectos og subli silang ni alsa og armas batok sa mga banyaga. Ang mga Amerikanong sundao ni hulagway ni Kapitan Kikoy nga usa ka idlas og dangog pashalwan sanglit bisan pa sa makapilan nila siya hapit na gyud nga masignit. Apan sa kalit lang mahanaw daw buwa si Kapitan Kikoy sa iyang gikahimutangan ug makaikyas gikan sa kamot sa mga Amerikano. Giingon nga adunay anting-anting nga gigamit si Kapitan Kikoy. Matod pa nga usa ka payong ang iyang anting-anting. Iya lamang kining ibukhad sa gayon nga maapiki ang iyang kahimtang ug mahanaw siya daw buwa ug makaikyas gikan sa iyang mga kontra. Sa kaidlas ni Kapitan Kikoy nisangko yun sa pag-ulbo sa grabing kasuko sa mga Amerikanong sundao nga naghuwis di kutsilyo ang mga banyaga sa tibuok lungsod sa Ilongos og gidaoban pa gyud nila og naugdaw ang simbahang Katoliko sa lungsod. Gumikan sa way bisan usa sa mga Hilongos nun ang nitug-an kun asa si Kapitan Kikoy. Apan bisan pa man sa iyang kaidlas o kadangog, nahog ragyapon siya sa kamot sa mga banyaga. Kinihuman nga ang usa sa iyang mga sinaligan sa kaliukan ang nibudhi kaniya og nahaylo sa gipatong nga ganti sa ulo ni Kapitan Kikoy. Gumikan sa maong pagbudhi, gibanhigan sa mga Amerikanong sundao ang grupo ni Kapitan Kikoy nga nikanaog gikan sa ilang kampo sa bukid. Sumapas kasaysayan nga sa pagsibaw sa sipa nga buto sa armas de fuego, giingong naigo si Kapitan Kikoy sa iyang dughan og natagak kini sa iyang gisakyan nga kabayo nga puti. Samtang ni alibuwag sa pagpanagan ang pipila sa iyang mga kaubanan, nyatong higayuna, biniyaan si Kapitan Kikoy nga naghigda sa yuta ug samaran. Gialayrungan sa mga Amerikanong sundao si Kapitan Kikoy. Apan, wa sa iyang plano ang magpadakop nga buhi sa mga Amerikanong sundao. Bisan pa sa samad pinusilan nga iyang naangkon, nibonot siya sa iyang armas de fuego og nibaw sa pagpusil ngadto sa mga kontra. Apan sa kalimitado sa iyang mga bala, pipila lamang sa iyang mga kontra ang iyang naigo. Pero wa mohunong si Kapitan Kikoy sa iyang pagsukol. Nikuha siya sa iyang laing hinagiban nga sundang
ug gipanigbas niya sila kutob sa moduol nga mga sundao hangtod nga nahotdan siya kusog gumikan sa kadaghan na usab sa mga samad pinusilan nga iyang naangkon hangtod nga nabugtuan siya sa iyang ginhawa didto sa Barangay Concepcion sa lungsod sa Ilongos Disyembre 29, 1901. Sa kadako sa kasuko sa mga Amerikanong sundao ni Kapitan Kikoy, giingon nga gikan sa dapit nga iyang gikamatyan sa Barangay Concepcion. Gigapos nila ang iyang duha ka mga tiil o gihikot ang pikas tumoy sa pisi sa usa ka kabayo. O gikan sa Barangay Concepcion, giguyod sa kabayo ang patayng lawas ni Kapitan Kikoy hangtod sa plaza sa lungsod sa Ilongos. Kapin kun kuwang 7 ka kilometro nga naguyod ang patayng lawas ni Kapitan Kikoy. O pag-abot nini sa plaza sa lungsod, wa pahilabti sa mga banyagang Amerikanong sundao ang patayng lawas niya, bisan pa man sa iyang mga pamilya. O gipabilin kini nga makita sa publiko sud sa tulo ka adlaw. Ang tuyo sa mga Amerikanong sundao mao ang pagtisok og kahadlok sa dughan sa mga Hilongos noon aron nga di na sila musukol pa ngadto sa mga Amerikanong sundao ug undangon na nila ang ilang pagrebelde sa mga Amerikano. Hangtod karon, way nasayod kunhain gyud ang eksakto nga dapit nga gilubngan sa mga Amerikanong sundao sa patayng lawas ni Kapitan Kikoy. Usa sa mga gituohan nga gilubngan sa iyang patayng lawas mao ang bakante nga luna sa kilid nga bahin sa kampanaryo sa Simbahang Katoliko sa lungsod Silongos. Bisan pa man sa bangis nga kamatayon nga nihaguman ni Kapitan Kikoy sa kamot sa mga Amerikanong sundao, wa kini makapaong sa kainit sa mga Hilongos noon sa pag-angkon sa kagawasan. Hinoon, nagapaturok ang iyang kamatayon sa dugang pangkaisog sa iyang mga kaubanan sa pagsukol sa mga banyaga. Agig paghandom sa legasiyang gibilin ni Kapitan Kikoy ang Kalye San Antonio, ang gipahidungod nga kalye alang kaniya o karon gitawag kini og Captain Francisco Flor de Lis Street. Si Kapitan Dionisio Icto Bilbar o mas naila kaniadto sa mga Hilongos noon sa tawag nga Kapitan Icto, ang labing una nga formal nga napatik sa kasaysayan sa lungsod sa Hilongos nga municipal president o mayor sa kasamtangan nga panahon. Gitudlo siya sa mga mananakop nga mga Amerikano nga municipal president niya tong 1904 ngadto na sa 1905. Apan dili ingon niya na kasayon ang naagian ni Kapitan Icto. Sa wa pa siya matudlo nga municipal president sa mga Amerikano, siya ang sinaligan sa banggiitang bayani sa lungsod sa Hilongos nga si Kapitan Francisco Kikoy Flor de Lis. Giisip nga siya ang tuong kamot ni Kapitan Kikoy sukad pa sa ilang pagpakibisog batok sa mga katsila o sa ilang pagpagigubat sa panahon sa pagsakop sa mga banyagang Amerikanong sundao sa lungsod sa Hilongos nitong 1889. Human nga nagmalampuson ang mga banyagang Amerikano sa pagpatay sa gikaintapan nga bayani sa lungsod sa Hilongos nga si Kapitan Kikoy Flor de Lis nitong tuig 1901. Wa mapaong ang kainit sa mga Hilongos noon sa pagbangita sa kagawasan gikan sa mga kamot sa mga banyagang mananakop. Bisan pa man sa gipakita sa mga Amerikanong sundao nga linuog nga pagpatay ni Kapitan Kikoy, apan ang iyang sinaligan nga si Kapitan Icto Bilbar, wa gyud batia og bisan gamayng kalisang at tubangan sa mga banyaga. Siya maoy ni bano sa paghupot sa rinda sa revolusyonaryong kalihukan sa lungsod, taliwa sa kagamayra sa ilang mga sakop o kalupig sa ilang mga hinigiban, itandi sa mga modernong armas sa mga Amerikano. Sa pagkasayod sa mga Amerikano nga si Kapitan Icto ang nibano sa pagtimon sa liderato sa mga insurrektos. Makapila ka higayon kini nga gihaylo sa bisan unsa na lamang nga butang, kabtangan o posisyon sa gobyerno aron lamang nga undangon na niini ang gipanguluhan nga pagrebelde batok sa mga Amerikano. Apan si Kapitan Icto Bilbar ang nagpabiling tig-ah nga nitamod sa gibarugan sa iyang gitahod nga leader kaniadto nga si Kapitan Kikoy nga makigbisog alang sa kagawasan gikan sa mga kamot sa mga banyagang mananakop. Gumikan niini, gipadayon ni Kapitan Icto Bilbar ang nasugdan nga pagpakigbaka ni Kapitan Kikoy Flor de Lis. Apan sama sa nihaguma ni Kapitan Kikoy, si Kapitan Icto Bilbar usab na biktima sa usa ka mabudhion niya nga kauban sa kalihukan.
Gibanhigan si Kapitan Icto Bilbar sa mga Amerikanong sundao ug sama ni Kapitan Kikoy way plano nga magpadakop nga buhi si Kapitan Icto Bilbar. Bisan pa man og samaran na kini sa nakadaiyang bahin sa iyang lawas apan iya pagyapong gihulbot ang iyang pistola ug gipamusil niya ang mga Amerikanong sundao. Ug sa dihang nahurot na ang iyang mga bala, iyang gibunlot ang iyang sunda nga gitakin sa kilid ug nagkigtinigbasay kini sa mga banyagang sundao. Bisan naman sa iyang naangkon nga mga samat pinusilan sa nakadaiyang bahin sa iyang kalawasan. Giingon nga nakapatay sab o pipila ka mga Amerikanong sundao si Kapitan Icto taliwa sa iyang kahimtang nga samaron hangtod nga nahutdan siya og kusog ug nalupig yun siya sa mga banyaga. Apan sukwahi sa kapalaran ni Kapitan Kikoy, wa siya tiwasi og patay sa mga Amerikanong sundao. Hinoon sa pagkakita sa mga banyaga sa iyang kahimtang nga wa nay kusog nga ikasukol og naputos na mga samat pinusilan dinunggaban og naputos bunog ang iyang kalawasan, gipatambalan kini sa mga Amerikanong sundao hangtod nga naayo og nakabaton pagbalik si Kapitan Icto og kusog sa iyang lawas. Sigon pas kasaysayan nga wa mahiagumi ni Kapitan Icto Bilbar ang kapalaran nga naangkon ni Kapitan Kikoy nga linuog ng gipatay. Sanglit, nakita man sa mga Amerikanong sundao ang grabing dedikasyon o kaisog ni Kapitan Icto sa paglaban alang sa kagawasan sa mga hilungos nun gikan sa pagpanakop. Ilang nakita ang samang kaisog o ang way pagpanumbaling sa ilang kagulingong kinabuhi ni Kapitan Kikoy Flores sa gipakita ni Kapitan Icto Bilbar. Alang lang yun sa kagawasan sa hilungos o nakaamgo ang mga banyagang Amerikano nga usa kini sa mga mithi sa maayong lider hinungdan nga wa nila siya patya o gitudlo pa hinoon nga maoy labing unang hilungos nun sa kasaysayan nga formal nga nahimong municipal president sa lungsod sa Hilongos o mayor sa kasamtangan nga panahon. Nyatong dekada 90 atol sa pag-usab sa mga panghan sa mga kalye sa lungsod sa Hilongos, ang kalye Santa Barbara kung asa karon nahimutang ang Lola Luz Bake Shop mao ang kalye nga gipahinungod sa kamabayanihon nga buhat ni Kapitan Dionisio Icto Bilbar. Ang dedikasyon, pagmahal sa lungsod ug ang way talaw nga paglaban alang sa kabulahanan sa kinabag-an nagipakita ni Kapitan Icto Bilbar mo'y usa sa mga mithi nga angay ug matarong lamang nga panaminan sa mga bag-ong henerasyon karon sa mga hilongos nun. Nasayod ka ba nga dihay higayon sa lungsod sa Hilongos? Ug diin duha ka mga tao ang nibarog nga mayor sa lungsod sa samang panahon. Kana nahitabo atol sa pag-ulbo sa ikaduhang gubat sa kalibutan nyatong tuig 1942. Ug diin giatake sa mga Hapon ang Amerika ug gisakop usab ang Pilipinas. Atol sa maong panahon si Mayor Melquiades Quiades Flores ang nahimo nga mayor sukad 1939. Sa pag-ulbo sa ikaduhang gubat sa kalibutan nyatong 1942 nisaka sa bukid sa lungsod sa Hilongos si Mayor Melquiades Quiades Flores kuyog ang mga Hilongos noon nga mga insurrectos aron nga makigubat sa mga sundaong Hapon. Samtang nibarog nga leader sa mga Hilongos noon sa patag si Mano Romanico Manonicoy Ruiz. Samtang gisakop sa Hapon ang lungsod sa Hilongos. Samtang nakigubat bala sa bala sila si Mano Quiades kuyog sa mga gerilya kontra sa mga banyaga. Hilom ra usab nga nisignet si Manonicoy Ruiz nga nagpatuo sa mga sundaong Hapon nga masaligan nila siya. Apan sa hilom, muhikom siya sa paglikidar sa mga malditong sundao nga mga Hapones kung adunay kahigayunan. Bisan pa man sa pag-okupar sa mga banyagang Hapones sa lungsod sa Hilongos, si Romanico Manonicoy Ruiz gibarog og nalipod sa mga inosinteng sibilyan atol sa ikaduhang gubat sa kalibutan. Og sa dihang natapos na ang gubat niadtong 1945, ni kanaog gikan sa bukid si Mayor Melquiades Quiades Flores kuyog sa mga insurrectos nga mga Hilongos nun og nibalik sa pag-usumer sa iyang nabiyaan nga pangatungdanan isip pinili nga mayor sa lungsod. Samtang hilom ra usab nga gitapos ni Manonicoy Ruiz ang iyang pagbarog isip leader sa lungsod sa dihang natapos na ang gira ug nabalik na ang panggobyerno sa nasod. Ang duha ka mga naasoy nga mga leader sa lungsod sa Hilongos, Mayor Melquiades Quiades Flores ug Romanico Manonicoy Ruiz, nagpakita lamang sa usa ka Hilongos nung mithi og taras sa way pagduha-duha nga pagtubag sa tawag sa panginahanglan bisan pa man sa dili kasarangan nga kagayunan nga gihadla sa kapalaran ngadto kanila.
Mabuhi ang mga hilumusnon. Atol sa pag-ulbo sa ikaduhang gubat sa kalibutan nitong 1942 ug diin giatake og gisakop sa mga banyagang Hapon ang Pilipinas, ang lungsod sa Hilongos ni sagop, ni tago og nanalipod sa usa ka individual nga pinangita sa mga Hapon nga sa mosunod nga katuigan mamahimo siya nga maoy labing gamhanang tao sa tibuok Pilipinas. Ang maong individual mao si kanhi Presidente Carlos P. Garcia, ang ikaupat nga pangulo sa nasod pipila ka tuig human ang ikaduhang gubat sa kalibutan. Sigun pa sa gipaambit ni anhing attorney Herminio Manominyong Villaflor nga kasayuran mao nga dinhi sa lungsod sa Ilongos nitago ang tibuok pamilya ni Carlos Garcia atol sa pagsugod sa pag-ulbo sa gubat niadtong 1942. Human siya kusganong gipangita sa mga banyaga sanglit siya man ang gobernador sa probinsya sa Bohol sa wa pa niya atake ang mga Hapon sa Pilipinas ug nga usa-usab siya sa mga nangu sa mga rebelde dito sa Bohol batok sa mga Hapon. Matod ni Atty. Minyong nga sa pagkagiyo ni Carlos Garcia gikan sa Bohol, kuyog niya ang iyang tibuok banay. Dito sila unang nidangop sa suod niya nga higala nga usa ka pamilya sa lungsod sa Inupakan. Apan sa paglabay sa mga buwan, giingon nga ang pamilya sa lungsod Sinupakan nga nitabang sa pagtago sa pamilya ni Carlos Garcia naglisod na sa pagsustener sa ilang konsumo o sa ilang pangadlaw-adlaw nga panginahanglanon sa kadako sa pamilya ni Carlos Garcia. Ug ingon man ang niturok na nga pagduda sa mga Hapon sa Sinupakan nga posibleng adunay gitaguan ang ilang pamilya gikan sa mga banyaga o posibleng mamiligro ang kinabuhi ni Garcia ug ang ila mismong tibuok banay. Gidugang pa ni Atty. Minyong nga ang maong pamilya sa lungsod Sinupakan ni padangat og mensahe sa iyang mga ginikanan dinhi sa lungsod sa Ilongos nga nagpakitabang sa pagtago o pagpanalipod sa Banay Garcia. Dinhi sa Ilongos, way bisan usa ang nakaila sa Banay Garcia nga taga Bohol. Apan, wa magmakuli ang Banay nga Villaflor sa pagsanong sa hangyo sa usa ka suod nila nga amigo nga taga Inupakan. Hinungdan nga wa magdugay. Gikan sa lungsod Inupakan, gihikom sa pagbiyahe ang tibuok Banay ni Carlos Garcia paingon sa lungsod sa Ilongos ug diin dinhi sila nagbalinbalhin sa pagpuyo sa mga yuta nga gipanag-iya sa Banay Villaflor. Depende sa kaseryoso sa hulga nga madakpan ang gobernador sa Bohol nga si Carlos Garcia o ang iyang tibuok pamilya. Giingon nga nakapuyo ang Banay Garcia sa Barangay Eastern Poblacion, Barangay Cantandog, Barangay Proteksyon ug sa uban pang mga bukirang barangay sa lungsod sa Ilongos aron lamang nga dili masignit sa mga nanakop nga Hapon si Garcia ug ang iyang tibuok pamilya. Sukat sa pag-abot sa Banay Garcia sa lungsod sa Ilongos, hangtod nga natapos ang kaduhang gubat sa kalibutan nitong 1945, gipanalipdan o gisagop sa mga Hilongosnon ang tibuok pamilya ni Carlos Garcia gikan sa tino nga kaalautan sa mga kamot sa banyagang Hapon. Paglabay sa mga tuigan, kinsay magdahom nga ang tao nga kumpletong estranyo sa lungsod sa Ilongos. Apan gitratar sa mga lungsuranon nga daw sama sa usa ka lumad Hilongosnon ang mamahimong presidente sa nasod. Si Carlos Garcia nahimong ikaupat nga presidente sa Pilipinas sa dihang namatay si Presidente Diosdado Magsaysay human nga nahagsa ang abyon nga iyang gisakyan didto sa Sugbo. Ug gumikan sa kasuod ni Garcia sa mga Hilongosnon, literal nga nahimong bukas ang palasyo sa Malacañang sa mga taga-Hilongos ug nabuhong sab ang lungsod sa Ilongos sa mga mihuras o mga proyekto atol sa panahon ni kanhi Presidente Carlos P. Garcia. Ang tratamento nga ipakita sa mga Hilongos noon ngadto sa usa ka kompletong estranyo urdayo kansang kinabuhi kuyog siyang tibok pamilya nag-ungaw sa tino nga kamatayon. Ang usa ka hiyas sa mga Hilongos noon nga dili og dili gyud mabugtian og bisan unsang matang sa kabtangan. Mabuhi ang mga hilumusnon. Mabuhi ang mga Hilongosnon. Hilongosnong mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilagas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilagas, this is 93.5 Marian FM.
Aggregates. Magtukod ka ba og bahay? Tambakanan ba imong yuta kay na lupa? Ay nagabala ka parts? Kunta ka dayon. Ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga mutomod sa inyong mga painahanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3-4, 3-8, G1, ready mix, boulders, ug uban pa. Hilongos Aggregates. Makontak sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba kaha sa 0949-5722-708. Hilongos Aggregates. Sa panginahanglanon sa construction. Ang Hilongos Aggregates, ano na sab sila'y ready mix concrete. Hilongos Aggregates. Hillary Department Store, abunda sa bisan unsa nga mga matang sa panginahanglanon sa panimay, lapad nga kapilian sa grocery, di kalidad nga mga appliances, mga sinina ni kuya ug ni baby na asab, ug uban pang mga gikinhanglan sa panimay, sa eskwela, sa trabaho ug sa inyong pagpagwapa o pagpagwapo. Ang Hillary Department Store nagtanyag sab sa wholesale o retail nga presyo alang sa ilang mga produkto. Alang sa inyong mga pangutana o mga pakisusi, kontak ka lamang palihog ang Hillary Department Store. Pinagay sa cellphone number nga 0917-157-4032 o sa landline number nga 567-8015. Muatiman sa inyong mga panginahanglanon ang mga buutan ug maabi-abihon nila nga mga staff. Busa, unsa pa imong gipaabot? Adto na ta sa Hillary Department Store nga anaa nahimutang sa CV Alcuino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Hillary Department Store. Welcome, Madam People! Gusto ba ninyo og quality lights and sounds sinita sa the new Rising Star Disco Mobile Sounds Provider? This is Owen Lights and Sounds. Owen Lights and Sounds. You are guaranteed for a quality lights and sounds. Owen Lights and Sounds is a ranking member of Hilongos Mobile Sounds Club. Team Quality. Located at Barangay Lamang, Hilongos, Leyte. Owen Lights and Sounds is owned and managed by Consihal Edwin Falef. For bookings, you may call or text at 0961-884-8566. So, kung sa'y paginahulat, adto na magpabook na sa Owen Lights and Sounds. Owen Lights and Sounds. Amaras
Pharmacy. Aniya na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawadon nga mga kaigsuunan. Kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Amaras Pharmacy. Ana himutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal dool sa Gaisano. Amaras Pharmacy. Hitsa sa mga tambal sa nakadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance nga medisina sa mga senior citizen. Sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasa ra kayo. Amaras Pharmacy. May mo makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal ug maintenance nga panginahanglan, Amaras Pharmacy. Imong madangpan. Gusto ka musulid ang imong lawas? Muslim ang imong body? Aron slim, fit, and healthy ka pirmi? Adto na dayon sa bagong Nins Gym nga mauna ang BML Sports Center karon. BML Sports Center. Ana himutang sa Barangay Tabay sa lungsod sa Ilongos, unahan sa MLG. Mas dako, mas hamugaway, mas daghan og mga ekipo. Moderno nga mga pasilidad og lapad nga lugar nga kapaugnatan sa imong kusog. Sama sa badminton, basketball, pickleball, taekwondo, boxing, zumba, cross training, body conditioning, uban pang mga pisikal nga mga disiplina. BML Sports Center. Andam sa kanunay utagana ang mga professional nga mga coaches sa nagkadaiyang mga sports o disiplina. Bisitaha ang BML Sports Center, ang Kanhilins Gym. Ang BML Sports Center giduma sa sports and fitness enthusiast nga si Aton Lora. BML Sports Center. Game Day Threads. Your ultimate game day gear, designed for the win. From the stands to the field, we've got you covered with custom apparel that combines comfort, style, and passion. Look and feel like a champion with Game Day Threads. You may visit our hub located at Door 2, 2nd floor, RBVO Building, RV Fulachi Street, Central Poblacion, Hilongos, Leyte. Or you can contact them at 0975-346-6112 or through their email address, it's gameday88@gmail.com. Get your Game Day Threads jersey today and shine like a champ. Game Day Threads, Hilongos. Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, o niara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel, Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery adunay tutok ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausab sila sa Civil Aquino Street sa eskina sa Calgary Kanunay ug ingon man sa RV Fulachi Street sa eskina sa Kabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family, adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Nag-crave ka ba og crabs, shrimps, oysters, squid, kinilaw nga isda ug uban pang seafoods? Stone Grill! Naa sa Rizal Street sa Barangay Tinago sa lungsod sa Bato. Adunay taas kayo nga kutay sa klase-klaseng pagkaon sa ilang menu. Gikan sa karne sa baboy, manok, baka, kanding ug ang labas kayong mga seafoods. Naa pa dun sila daghang kapilian sa mga shakes ug juices. Lamia, oy! Stone Grill! Alang sa inyong mga reservations, orders, o uban pang mga pangutana, kontak lang ang numero nga 568-0539 o i-chat sila pinagi sa Facebook account nga Stone Grill Restaurant. Stone Grill! Aduna sila hamugaway kayo o presentable nga lugar. Aron nga, matagdamtam yun nimo ang lami kaayo nilang mga putahe. Sa kalapad sa ilang lugar, mahimo kang makapahigayon dito sa bisan unsa nga matang sa kumbira para sa nagkadaiyang mga selebrasyon o okasyon. Atuwa na! Stone Grill Restaurant sa Rizal Street sa lungsod sa Bato. Lapoy nga kalawasan, namoy-poy nga mga lutahan. Hago nga kaunuran, i-relax lang na higana. Adto sa Waves Spa. Adunay mga state-of-the-art nga mga massage chair. Og diin, mahupay ang imong mga kakapoy og makabaton ka og peace of mind samtang ikaw nag-relax og nag-unwind. Waves Spa. Naanahimutang sa Baywalk area sa lungsod sa Hilongos. Relax, unwind, peace of mind. Waves Spa.
Nangita kag hamugaway nga mga uniforme sa bisan unsa nga sports, top of the line nga mga materyales, disenyo nga ipahaom sa unsa inyong gusto. Adtuwa lang ang tinubdan sa dekalidad nga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagtanyag sila sa customized nga mga uniforme sa basketball, volleyball, polo shirts, PE uniforms, events ug activity shirts, o di bakha, organizations and club shirts. Depende sa unsa imong gusto nga estilo. Aw naa kayo. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Ato lang ang ilang buhatan sa Barangay San Juan. Liko lang sa tuo, unahan gamay gikan sa kapilya sa Barangay San Juan. A&A Sportswear. Alang sa inyong mga pangutana, tawaga ang numero nga 0992-610-089. O gusto kag mga sample sa ilang mga gama, i-follow lang ang Facebook page nga A&A Sportswear. Napamatud-an na nga di kalidad nga mga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Ang Villaflores Clinic sa kanunay nagamuma sa kahimsog sa panglawas sa mga hilungos nun. Ano na kini state of the art nga laboratory nga aprobado sa Department of Health. Ang Villaflores Clinic mao ang labing unang nga tambalanan dinhi sa lungsod sa Hilongos nga adunay digital nga X-ray machine. Hapsay og hamugaway sab kaayo ang ilang ward ug ang mga pribado nga mga lawak ingon man ang VIP room. Katabayayong sa Villaflores Clinic ang mga espesyalistang doktor nga sila si Dr. Evelinda Cabal o Bigayni nga naa sa tambalanan matag adlaw nga Miyerkules ug Huwebes. Dr. Cherish Dafon, usa ka ophthalmologist o doktor sa mata nga naa sa tambalanan matag una o ikaduha nga semana sa buwan. Dr. Edward C. nga usa ka psychiatrist o doktor sa pag-iisip sa tao. Kinsa naa sa Villaflores Clinic matag ikatulo nga Sabado sa buwan. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa medisina sa lungsod sa Hilongos, Dr. Altagracia Gasing Villaflor. Kinsa usa sab ka national awardee sa public health o karon padayong giduma ni Dr. Eleanor Eli Villaflor. Inabaga nila Dr. Rodrigo Capaje o ang medical director sa Villaflores Clinic na si Dr. Rebecca Barbosa Ong nga dinayugan sa tibuok ka medical staff. Hinumdumi ang kahimsog sa panglawas, usa ka bahandi. Hilongos Aggregates. Magtukod ka maubay, tambakanan ba imong yuta kay na lupa? Ay nagabala ka parts, kunta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga mutomod sa inyong mga panahanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3/4, 3/8, G1, ready mix, boulders, ug uban pa. Hilongos Aggregates. Makontak sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba kaha sa 0949-5722-708. Hilongos Aggregates. Sa panginahanglanon sa construction. Ang Hilongos Aggregates, ano na sab sila'y ready mix concrete. Hilongos Aggregates. Kung sa'yo sa kabuntagon mangita tagpainit, sa Lola Luz mamalit. Lamian, barato, bus o init, dali na adto na ta. Lola Luz, garantisado gyud nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Kung ang init nga pan ang atong gikinahanglan, sa Lola Luz mamalit. Monay pandesal, Frances Elorde og cheese bread, dali na ato na ta. Lola Luz, garantisado gyud nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Absolutely delicious. Absolutely delicious. Welcome, Madam People! Come back.
Gusto ba ninyo og quality lights and sounds sa Rineta sa the new Rising Star Disco Mobile Sounds Provider. This is ON Lights and Sounds. ON Lights and Sounds. You are guaranteed for a quality lights and sounds. ON Lights and Sounds is a ranking member of Hilongos Mobile Sounds Club. Team Quality. Located at Barangay Lamang, Hilongos, Leyte. ON Lights and Sounds is owned and managed by Consihal Edwin Falef. For bookings, you may call or text at 0961-884-8566. So, sa ipaginahulat, adto na magpabook na sa ON Lights and Sounds. ON Lights and Sounds. Hillary Department Store, abunda sa bisan unsa nga mga matang sa panginhanglanon sa panimay, lapad nga kapilian sa grocery, di kalidad nga mga appliances, mga sinina ni kuya og ni baby na asab, ug uban pang mga gikinhanglan sa panimay, sa eskwela, sa trabaho ug sa inyong pagpagwapa o pagpagwapo. Ang Hillary Department Store nagtanyag sab sa wholesale o retail nga presyo alang sa ilang mga produkto. Alang sa inyong mga pangutana o mga pakisusi, kontak ka lamang palihog ang Hillary Department Store. Pinagi sa cellphone number nga 0917-157-4032 o sa landline number nga 567-8015. Muatiman sa inyong mga panginhanglanon ang mga buutan ug maabi-abihon nila nga mga staff. Busa, unsa pa imong gipaabot? Adto na ta sa Hillary Department Store nga ana nahimutang sa CV Alcuino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Hillary Department Store. Nangita kag hamugaway nga mga uniforme sa bisan unsa nga sports, top of the line nga mga materyales, disenyo nga ipahaom sa unsa inyong gusto. Adto lang ang tinubdan sa dekalidad nga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagtanyag sila sa customized nga mga uniforme sa basketball, volleyball, polo shirts, PE uniforms, events ug activity shirts, o di bakha, organizations and club shirts. Depende sa unsa imong gusto nga estilo. Aw naa kayo. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Ato lang ang ilang buhatan sa Barangay San Juan. Liko lang sa tuo, unahan gamay gikan sa kapilya sa Barangay San Juan. A&A Sportswear. Alang sa inyong mga pangutana, tawaga ang numero nga 0992-610-089. O gusto kag mga sample sa ilang mga gama, i-follow lang ang Facebook page nga A&A Sportswear. Napamatud-an na nga di kalidad nga mga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Ang Villaflores Clinic sa kanunay nagamuma sa kahimsog sa panglawas sa mga Hilongos nun. Ano na kini state-of-the-art nga laboratory nga aprobado sa Department of Health. Ang Villaflores Clinic mao ang labing unang nga tambalanan dinhi sa lungsod sa Hilongos nga dunay digital nga X-ray machine. Hapsay og hamugaway sab kaayo ang ilang ward ug ang mga pribado nga mga lawak, ingon man ang VIP room. Katabayayong sa Villaflores Clinic ang mga espesyalistang doktor nga sila si Dr. Evelinda Cabal o Bigayni nga naa sa tambalanan matag adlaw nga Miyerkules ug Huwebes. Dr. Cherish Dafon, usa ka ophthalmologist o doktor sa mata nga naa sa tambalanan matag una o ikaduha nga semana sa buwan. Dr. Edward C. nga usa ka psychiatrist o doktor sa pag-iisip sa tao. Kinsa naa sa Villaflores Clinic matag ikatulo nga Sabado sa buwan. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa medisina sa lungsod sa Hilongos, Dr. Altagracia Grasing Villaflor. Kinsa usa sab ka national awardee sa public health o karon padayong giduma ni Dr. Eleanor Eli Villaflor. Inabagan nila Dr. Rodrigo Capahe o ang medical director sa Villaflores Clinic na si Dr. Rebecca Barbosa Ong nga dinayugan sa tibuok ka medical staff. Hinumdumi ang kahimsog sa panglawas, usa ka bahandi. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marion FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marion FM.
soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilagas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilagas, this is 93.5 Marian FM. Ang takda, alas 16 sa Kabuntagon. Hilungos atong lungsod. Tulumanon nga nahimugso sa bugtong tuyo ug tumong nga idiga ang kamatuuran ngadto sa katawhan. Hilungos atong lungsod. Way lipod-lipod nga mutandog sa mga hiskutanan nga may kalambigitan ang kinabag-an. Hilungos atong lungsod. Muhiklad sa mga labing labas nga kasayuran, impormasyon ug update sa mahaltang lungsod. Hilungos atong lungsod. Duyugi ang inyong amigo sa kahanginan, Najib Montera Cubio. Diha sa akong pagkatao. Mga igala, kumusta? Madsong good morning na po, Hilongos! Ug kanimo nakigid. Welcome, 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 welcome! Sa lain na sa tatang papanag-uban sa Tulumanon! Ang inyong Tulumanon! Hilongos sa Tulungsod, mga igsoon! Hilungos atong lungsod. Lalinaw kung ikaw na makikilala. Sangan sa kisibukan nga puwersa! Nga lungsod. Sa 93.5 Marion FM! Sangan sa pinanggaon, manggihunahon-naon yung pangabaga sa mga lungsod sa Hilongos! Sana ikaw Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa! kung hilungos mo. Ikaw ang akong inspirasyon. Sangan sa tutong buutan nga mahan sa lungsod sa Hilongos, Mayor Manuel Linlin Villahermosa! Sa gihapon, kini yung mas kalagad kanginan, agin sa amigo nga way paglupad! Agin sa amigong bungoton, Najib Montera Cubio, makigdoyo kay Binangga, hangtod tagarong untop alas 11 ang takta ni ining Kabuntagon. Hilungos mo. Kabuntagon kay Igsoon ng Ilongos doon, ining adlaw mga higala nga Miyerkules. Kumusta na Tunga-tunga na po sa simana. Adlaw Miyerkules mga higala, pizza, oy! 25 na sa buwan mga higala sa Hunyo tuig 2025. Kumusta na ikaw karon? Kumusta itong mga suki nga mga tigpaminaw? Ang hinaot ko nga nakamudiha karos ka piskay, kadasig iman kamaya. Ito pa malang-uban mga higala sa Tulumanon, ang inyong Tulumanon. Hilungos atong lungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Karong buntag mga higala din sa ato sa lungsod sa Hilongos. Sama sa gihapon, no? Naglagiting ang kainit sa haring adlaw karong mga higayuna din sa atong tugkaran. Wa ko nakita nga gamayng hulga ang mga higala sa pag-uwan, pero di ta ang mo kumpiyansa. Kaya nga naman, matagarong unya mga higala, dali ra mausab ang lakat sa panahon. Kagahapon lamang, ni kalit uwan. Kagabi, ni kalit uwan. Ispoko ni mo ka na. So, di taangay nga mo kumpiyansa kay lawas sa sunod to mga igala ang atong puhunan itong pagpakabuhi ining kalibutana. Kay guwa tayo lawas. Wa punta. Uy!
25 karon. Sale na po sa Lazada. Aray! Naka na mong bitik kwarta. Bitik kwarta. Ikaw no? Sa zona bitaw hotdog ining kwarta no? Nagkabantay mo? Ha? Wa mo kabantay? Sa zona ka hotdog kwarta, oy. Wa manginhanglag talent para mahulot kag kwarta. Aray! Wa manginhanglag talent. Wa manginhanglag talento ay. Wa manginhanglan og extra skill. Oh, ang paggasto, wa talent ginanglan. Pero ang papangita ini, porbida, pagkadakos imong bubo mga higalang talento para makakasapi ka. Oh. Ano po din, no? Ano po din init ito katiling man? Bali, unta, no? Sa doon unta papangita kwarta, lisod paggasto? Kana unta. Aray! Kana unta. Bitaway. Lala, alas 10, 12 na mga higala sa Kabuntagon. Good morning na Bro Cesar Lente diya sa Land Bank Hilongos. Boss Roberto Aquino, good morning boss. Shout out po ni Renato Mata Aquino alias Trul. Kuya JJ Cobio, maadto good morning Manila boy. Og sa tanang Hilongos don, og sa taga bag-ong nagpista lang Barangay San Juan. Uy tinuod. Kahapon nagpista man ang Barangay San Juan kay gitunong malaginis kaparian mga higala ang ilang kapistahan sa Adlaw gyud Disenyo San Juan de Bautista. Oh. Unya. Mulak taw ra manig duha ka adlaw, ang pista na po ni. Ha? Ang ano man tuod na San Juan nga duha may pista pilar ka adlaw ang latang. Oh, magpista og 24. Magpista og 27. Tungod kay giusab man lagi mga higala sa padrikuran yatong dekada 2000 baka dapita. 2010 inana dapita. Oh. Kay ipatunong ang mga pista sa mga barangay sa adlaw gyud mga santos. Oh, ang San Juan 24 man mo nang gitunong ang pista, gisibong pista sa simbahan niya, ngari mga higala sa Pizza 24. Pero kasagaran sa mga tao aris mga naandan sa kakaraanan. Ang anong tuod man ang mga karaan, hingan sila sa barangay San Juan nga San Juan, unsa man ilang pista wa gitunong sa adlaw San Juan. Uy. Ngano man tuod na? Tungod kay hingaligoon mo kung dagat ng taga San Juan. Aray! Oh, kinsa mo lagi maghikay niyan to, nga, og magpista mga igalag San Juan de Bautista, mga ligo man silang tanan sa dagat. Ha? Kinsa mo maghikay intaw, sila man tanan, ato mga igalas kadagatan. Oh, mga ligo man. Kay San Juan lagi. Oh, mo na ilang gisibog, nga rin sa 26 ug 27, igo makapahuway gikan sa hapo sa pangalinggo dagat sa 24, magpangandam sa 26, bispiras, og ang hahugan sa pista sa 27. Mao na hinungdan, no? Sa mga karaan na mga higala nga kini ang ilang tradisyon nga ari na sa 27 kay mga ligo malagi dagat sa 24. Magtagana ka karon sa 24, mutuman ka sa simbahang Katoliko nga pag-uswag mga higala sa pag-usob sa pizza sa pista, hilantan ka gasod. Oh. Ay, pila ra may tao ni kabuok mga higala ang kuan, pila ra man kabuok nga bubong ang magtagana sa 24. Kasagaran ari mas naandan sa kakaraanan sa Pizza 27. Oh. Mo nang sa 27 tamad to. Aray! Timing ko na kay Ablis Jollibee na.
Boss Roberto Aquino, unsa nga isda nga nabato? Karaan! Wa mo kasubok ka get over na di ay. Unsang isda ang mahimo nga bato? Isda nga mahimo nga bato. Ang isda nga mahimo bato katong isda nga nakabuhi sa basol. Nga naman, kay pira na naging bato pa. Way lami. Way lami, way lami. Boss, asa mas nante? Nagliligoy na po to. May lain pa. May lain pa. Oban niya, kunin mo boards ha. Bitaw, maso na ako kauban kay aron nga maglain akong tiyan duha ta. Aray! Ay, sa di pa dito malayog dog mga higala sa unahan. Ato tuguti nga atong tagaan mga higala sa pasalamat ang atong mga sponsor sa atong ikaupat nga anibersaryo sa pagpangalangkanaw sa kahanginan sa 93.5 Marin FM karong Hulyo 8. Salamat kayo mga higala sa Irish Purified Water. San Juan ya. Sa pamilya ni Ngarinya. Salamat kayo sa Atabay Pensyon. Sanchez Dental Clinic. Jason's Builders. Klinika Samuras. O ang Aquarian Rock Ventures Incorporated. So par mabato mga higala ang nisanong sa atong mga sponsor. So dahil may mga bugas, no? O niya magkuan na ta sa atong mga kuan kini ang mga ipanghatag uban mga ginagmay ra gud ni, no? Di gud ni makapadato ninyo. Ade ko di makapamilyonaryo ninyo. Wa kay ko milyonaryo ako nagtrabaho rin. Amo pagkahatagan ra. Ang ginagmay pa lamang mga pahalipay mga token of appreciation, token of gratitude nato sa itong mga suging tigpaminaw. Ano hilongos nun mga igal, lumad din nga hilongos nun nga di magpaila. Di ba oran ko nga, aron nga di maputol to pagka-amigo, adyaw hinganli kahong pangan. Wala man di lang to nganlan kay basig porbida manisgrasya tay maputol ang pag-amigo, pa siguro mapusilan pa ko. Aray! Mutuman lamang tag sigbaod, no? Mutuman ta. May dautan magmutuman lamang ta ba? Di man ta pa maulan, ana? Richie Lota Augie Summerfield! Baso, good morning ni mo na, Ma'am Lot. Wow, 4 years na! Happy anniversary, Marion FM! Salamat sa Ma'am Lot. Hala, da, kanang Ma'am Lot, mamalihog dito kung Sir Michael. Okay, giuhaw nagkamil. Aray! Giuhaw nagkamil. Lala, alas 10:19 Nas Kamuntagon. Urbida kining gubat mga higala sa Israel ug sa Iran, no? Dakuan as perdisyon ini oy. Ha? Dakuan as perdisyon ini oy. Kining gubat mga higala sa duha ka mga dagkong mga nasod. Unsa? Kana bang nanaputan ni ini mga higalang kuan? Usa nga ana? Kini bang pasangil mga higala nga nagbaton o mga armas nuklear ang usa ka nasod. Usa ka rogue state. Ilagway man ning Iran mahilang nga rogue state sa Estados Unidos nga peligro kung makabaton og armas nga makapukan sa katawhan. Oh. Nanapunta ni ini. Ingara makating, anak ka sa devil. Asilan. Unsa may gidangatan mga higalas Iraq? Oh. Unsa gidangatan sa itong idol Saddam?
Kung sa gidangatan, gumikan mga higala sa kiniang mga fabricated nga mga ebidensya kunuhay. Mga tumo-tumo nga mga pasangil. Nandisgrasya sa dam. Nandisgrasya. Nganong mo ingon magang why armas nuclear? Kita ka? Ni ano po ding mga kasis tao ingon ini? Nawa na magkatuloy sila. Ano ako? Nagsugod na kulbas ang dugan. Nga nagutaong makaingon matang naa, og naa pa hagbay rang gipalupad. Ha? Pero itong weapons of mass destruction. Kung naa pa sa pagbinumbahay, unang minuto pa lang sa pagbinumbahay mga higala sa Estados Unidos sa nasod sa Iraq kanyadto, kung doon na pa sila weapons of mass destruction, gipalupad na daton to nila. Kung sa ilang ginuginugadan, ilang papaabot ng Blackman Saddam. Kung tuon man, napamatunan, wag yun di ay. Kung sahay mo itong mga tawanan, mga higala, ang mga responsable niya itong maador mag-ador si Juan Oy, si Dick Cheney, itong mga kuhan sa una, Donald Rumsfeld, itong mga artista sa una, maador ka itong presenter ebidensya na with emotion na ba mo speech sa UN? And bisa pa man yan mga higala buta rito sa United Nations. Nisubak ang United Nations niya to sa paglusan o gubat sa Estados Unidos batok sa Iraq. It was an illegal war. Wa man to lasuni mga higala sa United Nation. Doon na may sanction ang US. Mao ni nakalahi mga higalas maskulado ka. Mao ni ang dakong diferensya kon dato ang usa ka nasod ug pobre ang usa ka nasod. Ngano man? Hay may hustisya. Kini bitaw mga pamahayag sa Estados Unidos nga liberate the people. Nya adto pa man ang istorya panahon pa man na kuan Lincoln. Liberate the people lagi. Liberate bitaw. Panahon pa man ang Lincoln. Kanang istorya nga abay sa panahon lang George Washington sa pagka himugso sa nasod nga Estados Unidos nga nilahi na independent din sila mga kalagikan sa Britanya. Unsa ilang gisuwat sa ilang konstitusyon? Declaration of Independence. Matod pa mga higala sa mga forefathers Amerika. Maglinahi ta. Di na ta magpaulipon ni King Henry. O King George. Kay all men are created equal. Gusto sila mga patas nga kalibutan. Gusto lang hustisya. Kaya kanya to apil raman sa empire mga higala sa British ang Estados Unidos. Kolony raman na sila sa British. Nagrebuilde sila. Munang nahimo sila sa kanasod. Matod pa nila, men are created equal. Pero sa diyang sila na nasgahom, asa kakwal. Suma, kinsa man mahilay nag-civil war gumikan sa kini ang slavery. Gumikan sa mga ulipon. Be, kinsa? Equal day na. Asa kakwal. Nga ang mga itom nagpabilin mga higalang inferior kaysa mga puti. Di ako'y panahon sa Estados Unidos nga nagsegregation sila. Mura sila malata o di malata. Segregation. Wa pa tumabot sa panahon mga higala sa katong decade of prohibition. Segregation. Dili maka-eskwela ang bata nga itom sa eskwelahan sa mga bata nga puti. Dili magsagol sa kantin ang mga tao nga itom o tao nga puti. Dunay mga trabaho nga alang lang sa mga tao nga color itom. Pero sa ilang Declaration of Independence, men are created equal. Mao lang diferensya lagi. Kinsay makahupot sa gahom.
Mausab man mga higala ang kuan, ang panglantaw ba? No, mausab. Kay matod palagi sa libro nga ang nabasahan, nasunog yung libro ha. Power is the most seductive thing. Power is the most seductive thing. Either you will have it all or you will have nothing at all. Hilungos atong lungsod. Kinana kala ka ng gahom. Ha? Sa nangandoy pa ka, tanang kaayo mga igala, imong bustong ihatag. Pareha ragon nas loto. Ha? Sa mangandoy pa ka nga mo daog kas loto, saan kas Ginoo, padag-ala mong loto Ginoo. Katunga ara akong ihatag simbahan. Di ba? Sa nangadyo pagka mga galag kayuhan, pormida, tanang relihiyon Ginoo, hamot ang kapilya. Hamot ko ang kapilya, tanang relihiyon. Pero pagkadaog na, asa kahon. Ha? Wala, oy! Ha? Kaya ikaw na sa gahong mga gala, you feel like you're on top of the world. At iyong maminaw ba? Kung ikaw mga galay, nagupot sa gahom, iyong maminaw, you are invincible. Asa mo ana, ay bad na. Bad man na. Ha? Nga naman, tungod kay nanap yung libro na basahan. Ningon man dito nga, bisan pagsikin sa kaining kalibutan na di ragyapong ka mahinumduman sa mosunod nga mga katuigan. Hilungos atong lungsod. Ha? You will be forgotten in history. Oh. Bisan pag unsa nga gahom mga galag imong gihuptan. Bisan pag unsa ka ngilngig ining kalibutan na. We are all insignificant in the universe. We are all insignificant. Pero ito paminaw, mura si Kinsa. Mura na si Kinsa. Oh. Pero kung di malason ta, mura na tag naunsa. Ingara makating, anak ka sa devil. Kaya kini manggong gahom ba, makahubog. Makahubog ang gahom. Kay matod palagi ni Aristotle, ha? Power corrupts. Absolute power corrupts absolutely. Hilungos atong lungsod. Nagtuon mga tuta kita'y kurik. Suma, di ba na hila sa minawan, mahila Estados Unidos nga moingon nga gipamatay ang katauhan. Ha? Makaluluoy ang mga tao dito na sura. Ato silang hatagag kagawasan. Crime against humanity, genocide. Asa ka side? Pila ka mga krimen kay isuran ang gihimo sa Estados Unidos sa tibuok kalibutan. Ha? Suma katong ikaduhang gumas kalibutan. Unsay sa niya itong mga tao in town sa Hiroshima? Ha? Unsay mga sa in town itong mga tao sa Hiroshima? Nga dito man nila gihagsa mga igala ang bomba nuklear. Aron lamang nga ipakita sa mga Hapon nga wa mo ene. Wa mo ene. Gusto mong sample? Aray! Ha? Wa man itong gihagsa dito sa Palacios Emperador. Oh, si Hirohito. Wa man itong gihagsa dito man sa Hiroshima. Unsa ba ito sa atong mga tawhana in town, oy? Ha? Mo na diha. Kini po karon. Oh. Pubida. Madura ba mga igala og dili makapiktar sa ekonomikanhon nga kalihukan sa tibuok kalibutan? Timan iha nga ang tibuok kalibutan mga igala nagsalig og ang iyang ekonomiya gipaligid sa lana. Oh. Kining mga nasod sa Estados sa totongang sidlakan mo man ni ang mga OPEC countries. Oh. Oil producing countries. Unsa? Dako ni epekto sa tibuok kalibutan. Wa pay labot sa mga Pilipinhon. Kay bisang asa na pita na may mga Pilipino. No?
Mao pa giingon nila nga the Philippines may sink into the depths of the sea, but the Filipinos will populate the world. Ha? Kaya bisan asang suukas kalibutan, murag North Korea na mga Pilipino. Ha? Murag North Korea na mga Pilipino. Tingnan eh. Wala niya. O dyan, kagahapon nga, bago pagaling, wapay oras, no? Nidiglarar mga galang kagahapon si Presidente Donald Trump. Otro po eh. Nidiglarar mga galang nga, wana, ako'y nakaingon, ha? Peacemaker ko, ha? Ako'y nakaingon sa, kalinaw na sa tungtungong silakan kay nagkasabot ang Israel ug Iran nga undangon nila ang ilang gubat. Wapay os ka oras, nang binumbahay na po. Saba diha. Wag bae. Binumbahay na po. Ang makaluluoy lagi ini ang mga sibilyan. Kay matod palagi sa katong veterano mga higala sa Vietnam War, war is hell. War is hell. Dito kinahanglan mga ilang bulusan o gubat, madarab ng istorya. Okay na bang ari man ko ni daogon sa kanang mga tighonghong? Hindi man ko mga tawhana mo nagdastigaw. Ha? Kana bang mga sulsultan? Kana man nagtigaw? Mga lagdila? Ha? Hindi mga tighonghong, mga higalas, mga leader. Mauni ang nagdagtigaw ining tanan. Kay, ngano man, ug di ba ng ilang mga poisonous words, kay kini ra bang honghong mga kaigsuonan, kini bang hagaw-haw ba? Purbida, labi nagdi ka sumaklaro sa gihonghongan, maoy matuman. Aray! Maoy matuman. Amot gano na. Lahat pang resulta niya na oil prices. Karong Huwebes o madlaw. Big time hike mga kaigsuonan sa presyos gasolina. Ispuko ni mo na 5 pesos. 5 pesos? Nga increase? Ang gisayt nilang rason, ang gubat mga higala sa Israel o sa Iran. Pero time para God. Time para God. Mura maghinggara na muting. Hinggara makating. Anak ka sa devil. Ngano man. Kining ato po ba sa Pilipinas. What na magsalig gahom. Pero happy kita tanan mga mapahimuslanon. Usog ko sa sakay mga higala sa mga dili angay to sakyan. Ngano? Asa man talagpalit mga higala og kuan? Kini ang lana. Majority sa mga oil companies Singapore palit. Pero niya to paggubat na yung Ukraine, ni apil tag-increase. Ni apil tag-increase. Kaya ngano, naggubat sa Ukraine? Pastilano. Karon, naggubat na ang Iran o ang Israel. Mo increase og mapon og 5 pesos gasolina. Pangutana. Di ba naamay giingon sa balaod? Gimanduan man ang mga oil companies sa oil deregulation, ubos sa oil deregulation law. Nga, ang ilang mando, kinanglan dola mo'y buffer stock nga balig duha ka simana. Hilungos atong lungsod. Buffer stock. Pero wa na tumana mga higalas mga kompanyas lana. Hinoon sila, balig duha ka buwan ka lang ilang stock mga higalas lana sa ilang mga oil depot. Hilungos atong lungsod. Bali nagduha ka buwan. Pangutana. Pila pa ka adlaw nagubat ang Israel ug Iran, ngano bang mapektahan naman itong presyo? Aray! Ngano man lagi taon, oy! Ngano man in taon? Ngano mo increase naman yung mga dagko, mga galang oil players, kining big three yun, tulo ka big three.
Petron, Shell, o ang Chevron, kanang Caltex. Oh, nga nung laging mo patuman na matag increase, nga pila pa man kaadlaw ang nakalabay sa paggubat mga gala sa Iran ug sa Israel. Ang giingon sa balaod, kinalan doon na mo yung buffer stock nga 2 weeks nga supply sa gasolina o sa kini ang petroleum products. Oh, 2 weeks. Pero ang naa mga gala sa mga kompanya karon, sila mismo hipatuman silang mga kagulingon og tagduha ka buwan ng buffer stock. Gipundo ba? Don't tell me kung ingna mo apel sa Ingles sa pondo. Naara niya mga mapahimuslanon. Ha? Saba diha. Wag bae. Naara niya mga mapahimuslanon. Mga bintahuso ba? Oh. Sumago, nakabantay kito tingali mo, kamo si Patobel. Ha? Basta increase gani, di pa mo tuktugaok ang manok ni increase na. Pero og rollback gani, ang amo ng old stock. Mahal pa yung palit, ana. Hay, maninidabita ang DOE. Department Mahilab Energy. Sa una, opisina ng Cebu, sa una, diya sa Metrobank bitaw nga building. Matapad sa kuan, kana ang unsay nga ana, kanang tang hotel nga nay train sa taas. Ha? Ako na ito yung tower sa Cebu. Sa Jones. Oh. Metrobank building. Diya ika 7th floor ba ka to? Oh. Dahil opisina sa DOE. Inyo di lisod na kasuna mo na mo matod pas taga DOE ha. Lisod kasuna mo ang pag sutaan ng kanana ang mga presyo ni ana kay technical kuno kaso. Pero sa dito ko sa ilang opisina wa mas lagi panghimo. Naglubaan na ron tanaw YouTube. Aray! Kanyanto pa to. Oh. Otro po na yung liderato mga higalang Marcos. Ha? Og madirhol statement gani, og general gani nga mga statement, porbida isugang makoy oy. Abongbong de ay. Isugang bongbong oy. Ha? Iso ko sa bongbong hatag pamahayag. O da, kini lagi. Oh, karon, repatriation mga higalas mga Pilipino. Unsa isang pamahayag? The Philippine Embassy is always ready. Always ready. Oh. Paghatag og assistance ngadto sa mga OFW. Pagpa-repatriate sa mga OFW. Oh, kasakyan sa mga OFW. Pagpauli nila, paghatag og livelihood pagkasud sa mga OFW nga nabiktahan sa gubat. The government is always ready. We are prepared. Asa ka prepared? Aray! Karaan na mga tunang linya ha? Sumagod katong baha. Ha? Sumaga itong baha. O sa insulti, anong gagawin natin? Pero sa wapag bagyo, we are ready. We are more than prepared. Pastilan. Musamot og uylap ang hubag sa ang tiil. Aray! Musamot og uylap, oy. Nakita mo sa katotoang isang interview ni Cheryl Cosim? Nagpa-interview siya? Pero ginoo ko. O malirong statement nga ni, grabe ka maka kuha ka ng ako, hambugiro mga kasugo. Gamay. Pero mas grabe ni si Saoy. Aray! Mas grabe ni sa kay si Sa mismo nito sa hambog. Paitay ni Presidente. Paitay ni Presidente ha. Asa ka mangitang Presidente nga si Sa mismo tuos sa kaguling hambog. Oy, small business mo dito, small business na. Oy, ano tag na, alas 10, korte uno na. Ay, pakaliyot ha, kay ato sa palotson kining mga ginagmay na to ng mga small business kay
Porbida. Lison lang maapiki ta ni ini. Kay kuan man. Kasi nga ni ana. Kana ang kabadzad na ko sila. Kana. Mabalik pa ta. Nanalabas si Sir Ayi Baraka. Mabalik pa ta. Ato sa balot sa mga small business, mabalik pa ta human lamang nini. We will be right back for more. Promise. Z's Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Mahimong mo-order sa inyong mga paborito nga mga kakanin nga haom sa inyong budget. Cupcake, chocolate moist cake, chiffon, cassava cake, brownies, maha blanca, lumpia, empanada, puto kutsinta, biko, palitaw, ug uban pa. Z's Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Kontak na yon ang Z's Cake sa numero nga 0915-343-7366. Z's Cake, ana nagbase sa Barangay Liberty sa lungsod sa Ilongos. Pangita lang si Winsilin Fortaleza Lura. Alang sa inyong mga panginahanglanon sa inyong mga aircon, limpyo o ayo o di bagha magpa-installer kag bag-o? Bisan unsa nga unit, why limit? Why problema? SAI Air Conditioning and Ventilation Services. Anan himutang sa highway sa lungsod sa Ilongos, tapad sa simbahan sa Mormons. Kontak ka lang ang General Manager nga si Shubert Paran. Pinaagi sa Messenger o di bakha sa numero nga 0916-8586-228. At ang isa pang ilang mga promo sale, labi na karong panahon sa summer, labi na sa mga produkto sa Daikin Allen. SAI Air Conditioning and Ventilation Services. Mimo Mais Eatery and Catering Services. Nagtanyag sa lamian nga mga sudan sa adlaw nga tanan. Manok Bisaya, linat ang baboy, linat ang baka, tinuwa nga isda, siyae, lechon kawali, ug ang nagkurog-kurog pa jud nga humba. Ano na pa jud linat ang kabaw matag adlaw Biyernes? Mimo Mais Eatery and Catering Services. Anan himutang sa RV Fulachi Street, dool sa eskina sa Kamano Bidal, ug naasab sila isang nga tindahan sa Barangay Kalanggaman sa lungsod sa Bato. Mudawat sab sila og mga short orders sama sa pansit canton, bami, pansit gisado, lumi ug uban pa. Mimo Mais Eatery and Catering Services. Alang sa mga order, kontak ka lang ang numero nga 0929-713-8582. Mimo Mais Eatery and Catering Services. Lamian nga sudan kay anak gunang unsuan. Kung nagita kag mga bisti sa bisan unsa nga okasyon, sa kaya kayo nga presyo, anaara na sa IV Ghost Ukay-Ukay. Naa sa building sa Merkado Publiko, sa Kalye Kanunay o sa CV Alcuino Street, tapad sa Chooks to Go. IV Ghost Ukay-Ukay. As low as 10 pesos, mahimo ka nang makapalit og mga sinina alang sa kabataan. Costume sa mga superhero, Amerikana, gown, branded nga mga kasunis maong, shorts nga bakigol, salikos mga dagog lawas, polo, long sleeve, kurtina, habol, punda, bedsheet, mantil ug uban pa. Adtuan na ang IV Ghost Ukay-Ukay. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilagas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilagas, this is 93.5 Marian FM. Alatak na alas 10:45 na sa Kabuntagon. Balik sa pag-uban sa Tulumanon. Hilungos sa tulungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Good morning, Bagosab, Hilongos! Sa ating pagkatao
Welcome back sa Pagkuban sa Tolomanon. Sa gihapon, panayin ko muna paminaw ni Obos Kalagas Kanginan. Ang ito amigo nga way paglubat. Ang ito amigong bungoto na si Putira Cubio. Hoy, good morning yun na Ate Tess Romelios. Good morning sa mga Hilarians. Silang Sir Wendell, Ma'am Sunshine, Ma'am Gingging. Good morning po, Dio Bile Hermosa. Pusog naman ni mo sampaw, bula. Ikaw ang aking inspirasyon. Alas 10:46 na mga higala sa kabuntagos ng Panuban sa Lumanon nga hilungos to lungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Kanang ganahan mong chismis. Ha? Ganahan mong chismis. Ala, sige. Itiyon inyong mga dunggan sa radyo. Ipaduol ka doon, patudahi ang kuha na, volume. Patudahi. Ha? Kini chismis mga tuning klaro. Kaya ba, mong ko nga basta chismis gani, interesado ka sa mo. Doon lang gani, mga kabuluhan sa kinabuhi. Ha, wa interes. Ari na sa itong chismis. Itong chismis ka rin buntaga. Wa na ka ito ni gitago, mga gala. Wa na ni gitago. Dayag ng yung kaayo. Oh. Adios. Adios. Inyong idol. Inyong idol. Ang mga vlogger karon nga mga DDS nag-unay na pod. Nag-unay na pod. Nag-unay na po binalikasay. Oh. Paitay na no. Bisan gani mga gala sa ilang internal rift ba? Internal rift. Oh. Makita di mo nga unsang klases mga tao kini mga tawhana? Ha? Daghana po dagbadi itong idol, eh. Ha? O nag-iingon sa mga diehard nga mga supporter nga ganahan sa mga Duterte kay dili plastic. Mao na tinuod nga tao. Pero tayong paragod. Di man ni normal. Ha? Di man ni normal. Normal na mga igala ang inyong away internally. Apilon nitong tibong Pilipinas. Ha? Apilon mga igala ang prosesos mga pamalaon. Apilon. Hasta ka internasyonal. Apilon. O sa yung pasabot. Kini karon mga higalang kasungian ni Digong ni Hanilit. Hoy. Katawas epektibo ini. Ha? Katawa epektibo. Parang hindi na ito masyagit ang bring him home. Hindi na to. Hindi na to. Ha? Stay there lang nila. Stay there. Stay there. Kaya si Hanilit. Hindi no. Tanawa ka ron ha? Oh. Ang mga prosecutor ni awhag karon mga igala sa International Criminal Court ICC sa pag-reject sa request ni kanhi Presidente Digong sa iyang temporary interim release. Oh, kibali mo ra bang nakapiyansa bang sa ato pa. Temporary release gikan sa kustodiya mga higala sa kini ang kuan ang sayangan ini ICC. Ang Office of the Prosecutor sa ICC ipadangat ini sa ilang oposisyon sa gi-apply mga higala nga interim release
sa kampo ni Duterte. Matot man nila, ang mga Duterte dili consistent. Sa ato pa, bakakon. Bakakon. That's okay. Matot ba sa mga prosecutor, di ta magpadain ni isang paluoy-luoy. Nga naman, time and again na mamatod-ana, giunsa nila pagbalikas ang taga-ICC. Giunsa nila mahirap pagsuway sa pag-ipsot gikan sa ICC. Time and again, si Duterte na makak. Oh. Pilano, Ginoo ko. Nakaron, nag-away na po ning ang usade sa mga gipakusog dito nga matot pa isang nurse. Uy, adios. Adios. Di man di ay nurse. Uy, abon di oh. Uy! Nailan, hasta taga-ICC, nabudol po dito. Ha? Naliman ka? Ha? Inana ka, blatantly, muhimo mga galag istorya o gumakak, kining mga klases mga tao ingon ini. Mo lagi nang isayt sa mga prosecutor sa ICC nga dili ka saligan. Ano man, hasta makapailanan ni Jawa mo tuman sa ijang mga gipanulti. Inconsistent sa ijang mga pamahayag ang ijang mga higalang mga gibang buhat. Hasta taga ICC nakabantay na. Oh. Dili ba sa cooperative mga higala sa International Court? Dili sa cooperative. Sumagod. O gwadya pug sa pagdadi to mayas dehig. Makabot ka to dito. Dili. Kaya dili sa cooperative. O sa kamon, ngayon na lang nga, mo cooperate me sa tanan nga mga rules, sa tanan nga mga lagda nga gikuan sa para sa iyang interim release. Asa kalis? Na time man again na pamatud-an naman nga ang iyang gisulti di mao iyang gibuhat. Ha? Ang latest ini, ang sila yung biktima. Oh, sila na igo sa iyang istorya. Ako ng nurse. Nagando pa na isang uya. Ha? Pinaka. Ano ba, nag-ilog mo sa kininiang sundunon para gikang digong, ha? Nag-ilog mo? Buhay ka ng tao, ito nang gibahin-bahin sa katigayonan. Pero makapangutan na ta ba? Makapangutan na ta. Di ba, iingon man mga igala nga kananaang Yano ras tatay, ordinaryo rato kinabuhing tatay, isang bahay, wato mautro, kaon sa buwan, kinamot, pajama matog, muskitiro, ordinaryo Pilipino, sama sa ordinaryo Pilipino. Ordinaryo rato kinabuhing tatay. Why katagayon ng tatay, pobres tatay? O di ay? Di sila gibayad mga higala ining Kaufman. Eh? Diin sila gibayad ining Kaufman. Nicholas Kaufman, international lawyer. Di man na tagmamiso isang serbisyo? Oh. Okay, given. Ilang mga kakuan, ilang kita ko sa ilang pagkakuan. Tao-tao ko sila ng politiko. Oh, okay. Ari na punta. Kining mga abogado, mga higala, sa inyong idol Tita Sara. Sa inyong impeachment case. Pila ka buok abogado? 16 ka buok. Unsa nga law firm? Ang pinakamahal nga law firm sa tibuok Pilipinas. Siegfried Fortune, tagpila?
20 million per acceptance sa kaso. Hilungos atong lungsod. Pila kay appearance na no? Pila kay appearance ana? Nga mismong acceptance ni Siegfried Fortun 20 million. Wa mo katawa? Wa pa nalabot sa isang mga 15 ka mga abogado. Usa ko ni ka law firm. Don't tell me kung ina si Siegfried yung gibayran. Dili ay. Lugar mo pro bono na lamang tong mga sakop ni Siegfried Fortun sa isang law firm. Ang 16 ka mga abogado. Diin man sila inaon na nagibadyan. Aber. Ha? Wa man ka sila. Yano man kaha ilang ginabuhi. Ha? Wa man ka sila budato mga gila sa ilang pagkatunanan. Sa nakalabay katuigan. Be. Og one last thing. Muhaom ba ni og atong kompyuton tanan ang ilang mga higalang mga natigo mga katigayon legally sa ilang gigasto karon. Hilungos atong lungsod. Muhaom? Asa ka om? Ha? Nga gani na mahayag naman sara niya to. Di, may mo dawat o donation para sa kasong Tatay Digong. Ha? Ang pamilya Duterte mo gastos niyang kaso. Uy, kanang euros ba? Tapilay conversion na sa sintam tingali? Oh. 1 euro is to 60 pesos? Oh. Sa kagdigong pa lamang, ordinaryo ka mga higalang tao, sa kagdigong pa lamang kaso, mapurdoy ka na! Mapurdoy ka na! May labot ini kang sara nga 20 milyon sa usa. Kung sa ang 16, the rest sa 16 ka mga abogado. Ha, don't tell me kung ing na, ha? Nga ka nang ila volunteer. Aray! Usa ni sa pinakamahal ka law firm sa tibuok Pilipinas. Be. Din man sila ini taong kadaghan sa ilang sapi. Ha? Di sa ingon nga nasuya ra ka na sir kung kay sapi. Wa ko masuya. Ang aho diniya is haom ba ang ila mga higalang kinitaan sa ilang klases ginastuhan karon? Wa pa nilabot sa pagsusuroy sa lang ang gastuhan mga higalas gobyerno. Ha? Ah. Haom ba sa ilang kinitaan? Mo na ordinaryo nito mag-afford og 20 million? Ha? Ordinaryong tao? Hing-file o indigency? Hing-file o indigency sa ICC? Hing-file o indigency? Indigent na mag-afford ka 20 million? Sa usala mang kabogado? Tama, wa man gani ko tagai mga higalang indigency certificate ni kanhi Kapitan Miguel Agabisan yadto. Kaya nga naman, naglibay sa kahong karsones. Aray! Wa ko tagai certificate of indigency. Ay dili ko indigent kay matod mga Kapitan Miguelan yadto. Kanhi Kapitan Miguel Agabisan yadto. Nga imong karsos kayo Levi's 501. What the di ko indigent. Pero di ay nag-afford mo yan 20 million sa abogado. Palabot ang 16 ka mga abogado. Tayo nag-afford ni Nicholas Guzman, ang pinakamahal pong abogado, international lawyer. Indigent. Aray! Ha? Pero pag ito kasabot, ana? Ha? Pag ito kasabot, ana? Pailan pag ito tapunta, no? Biya na to, no? Saka na po di mong high blood, pre. Ang maintenance, di man na. Aray! Musa mo itong uilap pag ang hubag steel, pre. Musa mo itong uilap. Pastilan. Kini, lain pa, oh.
Kanya to mga igala sa Administrasyon Digong, si Leni Robredo, kanhi si Presidente, giimbitar og mga international forum. Gipasulti dito sa UN. May tungod sa war on drugs. Unsay gisulti ang Leni dito? Iyang gisulti, iyang dito ang facts lang, facts. O, based on numbers. Na mao ni ka daghanon sa mga nangamatay, naalarma ang UN. Unsay ilang gisulti? Gidaot ni Leni sa gagalingong gobyerno. Ay nga ibalhog sa prisuhan si Leni. Nagsulti naman siya sa Fox. Giimbita na sa UN, nagsulti siya sa mga numero, datos, base sa mga gala sa mga operasyon sa kapulisan. Gobyerno nga datos. Gidaot din na. Based on facts man to. Datos reality. Karon, ang inyong Tita Sara, nag-world tour. Oh, kaupat ni biyahe international sa usa ka buwan, ispoko nimo kana. Ha? Ispoko nimo kana. Unsa yan todo? Pag-attend rag mga rally. Oh, pag-attend og rally sa mga Pilipino dito sa kuan nga in support of Digong. Unsa sa mga speeches? Mga baseless accusation, politically in nature, ang iyang mamahayag against the government itself. Hilungos atong lungsod. Kinsa makaroon nila ang nagdaot? As I've said, tanang mga hitabo niadto nabalik na po nila karon. Nabalik nila. Uy, alas 11 na ko no. Adios. Ugma na po lamang, ugma na po lamang. Wala mo. Yabog naman ta. Ano di masunod ba? Ay, nomdumi ko ba? Ano ba i-compare ang contrast sa ilang administrasyon o sa karon? Ano isa mga foreign policy? Loko. Makalilisay o baoy mahimong presidente. Listen! Mahalin tayo ng sa guwat ang gibaligda. Alam, matay ko oras og man dito wason. Sayangan sa kinimok ang puwersa. Sa 93.5 Marion FM. Sayangan sa Tupinanggaon, manghihunaon yung pangabaga sa Mansalong Sutsay Longos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Sayangan sa Tumbuutan, nga Mansalong Sutsay Longos. Mayor Manuel Linlen Villahermosa. Kini yung mas kalagat kanginan, do amigo ka way paglubat. Do amigong pungoto, Najib Monteragobio, manami nito pingon. Ang katarong ug ang kangayan, magabiling idlas kana kun dili pangitaon sa katawhan. Adto na Minoy. Teka, salamat sa pagtubay. Adto na sila, matugod po ng Hilongos. Soar high! Hilungos atong lungsod. Life was truly flying. 50 years and also